कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। इन दिनों मैं 9वीं में पढ़ती थी। अपने होने का एहसास तो था, लेकिन अपनी खूबसूरती की खबर ना थी। मैं आपा ही को खूबसूरत समझती थी, लेकिन आपा की शादी वाले दिन जब औरतें मुझे हैरत से देखने लगीं तो मैं शर्मा गई। वो कह रही थी, ये तो हुरिया से ज्यादा खूबसूरत है। कच्ची उम्र की लड़कियां ऐसी बातों का गहरा असर लेती हैं। मुझे पहली बार इल्म हुआ कि मैं भी देखने की चीज हूँ। अब ज्यादा ही बनाव सिंखार में दिलचस्पी लेने लगी। कहीं जाना होता तो सच संवर कर निकलने की कोशिश करती। एक दिन मैं अपने कमरे में खड़ी सिंगार करके आईने में खुद को देख रही थी कि एक लड़के का अक्स नजर आया। अपनी सूरत के मुकाबले ये शक्ल मुझे बदसूरत दिखाई दी। हालांकि फहद बदसूरत ना था, इसकी अजीब सी शक्ल थी। वो रिश्ते में मेरे मामू का बेटा और आपा का देवर भी था। पहले फहद हमारे यहाँ कम आता था। आपा हुरिया की जब से शादी हुई थी, वो भाभी को लाने ले जाने का फरीजा अदा करने लगा। यूं उसका हमारे घर आना जाना बढ़ गया। जब किसी नौजवान लड़के का आना जाना बढ़ जाए तो जहन उसकी जानिब मुतवज्जह हो जाता है और उसके बारे में सोचें भी आने लगती हैं। एक दिन फहद आपा को लेने आया तो मैं घर में अकेली थी। आपा अम्मी के साथ शॉपिंग करने बाजार गई हुई थी। उसे मुझसे बातें करने का मौका मिल गया। कहने लगा, नगद क्या तुमने कभी सर्कस मेला देखा है? मैंने कहा, नहीं तो। बताती चलूं, उन दिनों छोटे शहरों में मेला लगा करता था, जिसमें थिएटर, मौत का कुआं और सर्कस किस्म की चीजें होती थीं। ऐसे मेलों थेलों पर हम लोगों को जाने की इजाजत न थी, मगर स्कूल में हमारी कुछ हमजमात लड़कियां जब ये मेले देखकर आती तो बड़ी बातें किया करती। तब दिल में हसरत जागती कि काश हम भी ये सब देख सकते। इस बार ये मेला लगा तो मेरी हमजमात दोस्तों ने कहा कि कल तुम हमारे साथ चलने का प्रोग्राम बना लो, अपनी अम्मी से इजाज़त ले लो, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे भला कहाँ इजाज़त मिलने वाली थी। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम ही जाओ, मैं नहीं जा सकती। उन्हें अपनी मजबूरी बताकर मैंने खुद को बेबस और मजलूम समझा। सोचा कि मैं ज़िंदगी भर इन नेमतों से महरूम रहूंगी और ये हसरत अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। फहद ने जब मेले की बात की तो मेरी ख्वाहिश आंखों से झलकने लगी। उसने मेरे इश्तियाक को भांप लिया। कहने लगा, समझ गया कि तुम्हें इजाज़त नहीं मिलती। मैं एक तरकीब बताता हूँ, उस पर अमल करो, वरना उम्र भर अफसोस करती रहोगे कि ज़िंदगी में मेला नहीं देखा। मैं हैरत से उसका मुंह तक रही थी। साथ ही मुझे उज़्मा और फरहाना की ऑफ़र याद आ रही थी कि कल हमारे साथ चलो, सच्ची बड़ा मज़ा आएगा। क्या खाक मज़ा आएगा। मैंने कहा था, जब अम्मा इजाज़त मांगने पर 100 बातें सुनाएंगी और बहन कहेगी दोबारा भूल कर भी मेले में जाने की बात ज़बान पर मत लाना। अगर अब्बा ने सुन लिया तो जान से मार देंगी। भला मेले की दीद की खातिर कौन जान की बाजी लगाता है? जान तो सबको प्यारी होती है। क्या सोच रही हो? मुझे ख्यालों में डूबा देखकर फहद ने पूछा। मुझसे ऐसी बात ना पूछो जो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई, कहा ना कि इजाज़त नहीं मिलेगी। तुम अकल से पैदल हो। मैं तरकीब बताता हूँ। अपनी 2 सहेलियों को साथ लो और घर वालों से कहो कि तुम्हारी स्कूल में शाम को फंक्शन है, घर आने में ज़रा देर हो जाएगी। कैसा फंक्शन है? क्या कहूँ, मैंने अनाड़ियों की तरह कहा। अरे भाई, कह देना कि मीना बाजार है, सहेलियाँ आकर तुम्हें ले जाएंगी। क्या तुम्हारी अम्मा मना करेंगी स्कूल के फंक्शन में जाने के लिए? वो मना नहीं करेंगी, लेकिन मुझे झूठ बोलने से डर लगता है। बड़ी बुज़दिल हो। ऐसी बुज़दिल लड़कियां जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। फहाद ने कुछ इस अपनायत से बातें की कि मेले से ज्यादा मुझे उसके साथ जाने में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने कहा था कि सहेलियों को बता देना कि मैं तुम्हारा मामूजाद हूँ। मैं मेले में थिएटर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम सहेलियों से कहना कि मेरा कज़न थिएटर का इंचार्ज है, तुम सबकी टिकट लेकर रख लूंगा। अम्मी आई तो मैंने हिम्मत कर ली। पहली बार इस किस्म का झूठ बोलने जा रही थी, वो भी फहद के उकसाने पर। दिल को तो धड़कना था। आपा चली गई तब अम्मी से कहा कि कल हमारे स्कूल में मीना बाजार है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शिरकत कर लूँ। सुबह 12 बजे तक पढ़ाई होगी और जल्दी छुट्टी हो जाएगी। मीना बाजार 3 बजे से 6 बजे लगेगा। माँ ने कहा, स्कूल में फंक्शन है तो रुक जाना, मगर ज़्यादा देर मत लगाना, वरना तुम्हारे वालिद गुस्सा करेंगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि देर ना करूँगी। तभी छोटे भाई को अज़मा के घर भेजा कि उसे बुला लाओ। ज़रा देर में वो आ गई। मैंने पूछा कि कल शाम मेले में तुम जा रही हो? कहने लगी, हाँ हम तो जा रही हैं। कितनी देर लगेगी? घंटा 2 घंटा घूमकर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कल मैं भी स्कूल से तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी को यही बताना कि कल हमारे स्कूल में मीना बाजार है, ठीक है? उसने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है तुमने हिम्मत तो की, वरना हम तुम्हें कुनवे का मेंढा की समझते थे। अगले दिन मैं उज़्मा और फरहाना के साथ मेले में चली गई। मेरी निगाहें फहद को तलाश करने लगी। मैंने उज़्मा से पूछा कि थिएटर किस तरफ है? वो मायनी खेज नजर से मेरी तरफ देखकर बोली, क्यों, कोई वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है?
یہ سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میری نظر سامنے والے ٹینٹ پر پڑی جہاں تھیٹر لکھا تھا، اور ٹینٹ کے دروازے کے پاس فہد کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ہم پر پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کیسے اپنی دونوں سہیلیوں سے کہوں کہ تم لوگ ادھر چلو جہاں یہ میرا پہلا موقع تھا، تبھی شرما رہی تھی۔ ابھی کوئی قصہ گھڑنے کا سوچ رہی تھی کہ دو لڑکوں کو اپنی طرف آتے پایا۔ انہیں دیکھا تو میری دونوں ہمجولیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ یہ لڑکے ان کے محلے کے تھے اور انہوں نے بھی ان کے لیے تھیٹر کے ٹکٹ لے رکھے تھے۔ گویا ان کی پہلے سے ان لڑکوں سے ساز باز ہو چکی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف آج ہوا کہ میری یہ سہیلیاں کیسی لڑکیاں ہیں، سوچ کر دل کو صدمہ ہوا۔ اور جب یہ خیال آیا کہ اگر میں انہیں بتا دوں گی کہ فہد میرا کزن تھیٹر کا انچارج ہے تو وہ قطعی یقین نہیں کریں گی۔ وہ تو اس میدان کی کھلاڑی نکلی تھیں، ظاہر ہے کہ اس بات پر وہ مجھے بھی اپنی جیسی ہی سمجھیں گی۔ اب کیا کروں؟ تبھی میں نے فہد کو اشارہ کیا۔ وہ بھی لڑکوں کو دیکھ کر تیور پر بل ڈال چکا تھا جو میری سہیلیوں سے گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ عظمیٰ نے اپنی ساتھی سے کہا، یہ ہماری سہیلی پہلی بار میلہ دیکھنے آئی ہے، اس کے لیے بھی ٹکٹ لے آؤ۔ لڑکے نے جواب دیا، ہمارا انتظار کرو، ابھی شو میں کچھ منٹ باقی ہیں، ہم ابھی ٹکٹ لے آتے ہیں۔ فہد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لڑکوں کے جاتے ہی میں بگڑ گئی، اکیلی ہی میلے سے باہر نکل پڑی اور انہیں کہا کہ اب کبھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں آ کر لڑکوں سے ملتی ہو، ان کے ساتھ مل کر تھیٹر دیکھتی ہو، تو تمہارے بہکاوے میں آ کر یہاں کبھی نہ آتی۔ کیا یہی ہے تمہارا میلہ؟ وہ روکتی رہ گئی اور میں دوڑتی ہوئی میلے سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ میں فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آ گیا اور لڑکیوں کا پوچھا۔ میں نے کہا وہ میری ہم جماعت ہے، لیکن میں کبھی ان کے ساتھ کہیں نہیں گئی۔ آج تمہارے کہنے پر انہیں مینا بازار کا بتا کر میلے پر چلنے کو کہا تھا۔ یہ ترکیب تم نے ہی تو بتائی تھی، اور اب تم مجھے برا کہہ رہے ہو۔ جو انہوں نے اور ان کے دوست لڑکوں نے کیا وہی تم نے بھی کیا ہے۔ مجھے خبر ہوتی کہ ایسا سین ہوگا تو کبھی تمہاری باتوں میں نہ آتی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس نے کہا، اب رونا دھونا بند کرو ورنہ پاس سے گزرتے لوگ جانے کیا سوچیں گے۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ اس نے مجھے اپنی موٹر بائک پر بٹھا لیا اور گھر کے نزدیک اتار کر بولا، تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اسکول ٹائم سے صرف 2 گھنٹے دیر سے پہنچی تھی۔ امی بولیں، کیسا رہا مینا بازار؟ اچھا تھا، لیکن میں جلدی آ گئی۔ اچھا کیا بیٹی، تمہارے والد آ جاتے تو 100 طرح کے سوالات کرتے کہ ابھی تک نگہت اسکول سے کیوں نہیں آئی، کیا خبر تمہیں لینے خود اسکول آ جاتے۔ فہد ہمارے گھر نہ آیا، لیکن اس نے آپا سے میری شکایت کر دی کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کی سہیلیاں اچھی لڑکیاں نہیں ہیں۔ آپا نہ سمجھی مگر کہہ دیا کہ اچھا امی سے کہوں گی اس کی سہیلیوں پر نظر رکھیں۔ میری قسمت میں فہد سے شادی لکھی تھی سو ہو گئی، لیکن وہ آج بھی ازما اور فرحانہ سے دوستی کے تانے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں ایسی سہیلیاں بنائی تھیں، جبکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اس تانے کا میں آج تک انہیں جواب نہیں دے سکی۔ لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اگر میری دوستی ایسی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔